Bien, donc, remarque, نحاول نديرو هادشي اون جينيرال. اوكي، si AI est appartenant à 1 parce que N, des événements sont des événements à 2 incompatibles, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire AI inter AJ égale à l'ensemble vide, qu'il reçoit bien sûr I différent à J. يعني فاش كنديرو AI bien sûr هادو des éléments bien sûr des événements bien sûr de oméga. OK، يعني فاش كندير AI inter AJ égale à le vide, c'est-à-dire bien sûr 2 à 2 incompatibles. OK، il y a bien sûr quel que soit I différent à J. Bien. Alors non. Probabilité de l'union égale à 1 à N de AI égale à tout simplement la somme égale à 1 à N de probabilité de AI. Bien, mais attention, ça en général non. Il y a qu'une seule condition. On a l'égalité, mais quand on a la condition, on a l'inégalité. Donc on dit l'égalité, donc on dit l'inégalité. Si, bien sûr, on dit vraiment bénin. Donc on peut bien sûr montrer par exemple par récurrence. On bénin, mais c'est ma je montrer. OK, bien. Donc si AI est pas seulement 1 à N sont des événements de oméga, alors P de l'union égale à 1 à N de AI, il est inférieur ou égal à la somme de I égale à 1 à N de P de AI. Bien sûr, d'après bien sûr ça, bien sûr, n'est pas incompatible. Donc bien sûr l'intersection différent l'ensemble vide, يعني خصنا نزيدو هاد الترم ديال moins P de A inter B par exemple, يعني moins P de AI inter AJ. Donc يعني إلا حيدنا هادوك لي موان يعني بزاف غيكونوا لي موان بيان سور. دونك اشنو غادي يوقع؟ بيان سور غادي يكون هذا كبر من بيان سور فاش نحيدو الموان، يعني هذاك الشيء كيكون بوزيتيف لو كنقصو منه، دونك لو خلينا هذا بيان سور غيكون كبر من هذا. بيان دونك بيان سور كاينه واحد ليغاليتي بيان سور ديال سا en général, mais on va dire combien 3 ces ensembles ou les 3 événements. Bien. Donc par exemple, on va dire oméga. Donc, on va dire A. Ça, par exemple, il y a B. Et ça ici. Donc, c'est ce que je fais. Là, on va dire كاينه A انتر B اللي هي هادي كامله دخلت هنا ما نديرهاش، وكاينه هادي وكاينه هادي وكاينه هاد الانترسيكسيون ديالهم كاملين. هادي اللي هنا غنسميها انايا هادي بي مع سي، غنسميها بي انتر سي انيكمون. هادي انيكمون يعني حيد لي هاديك الانترسيكسيون معها، حيدها، هادي انيكمون. هادي اللي هنايا هي ا انتر بي انيكمون، وهادي اللي هنايا هي ا انتر سي انيكمون. بيان، وهادي بيان سور اللي كاينه هنا بالزرق ها هي صغيره، هادي اللي جمعهم ثلاثه هي ا انتر بي انتر سي.
Bien. Donc, la probabilité de A union B union C égale tout simplement P de A plus P de B plus P de C. Moins, renforce bien sûr P de l'intersection. حيت غتعاود جوج مرات خصني دوك ننقصها وي ولا ياك غنقص عاوتاني موان probabilité de A inter B uniquement يعني هاد البلاصة probabilité ديال هاد البلاصة هادي موان P de A inter C uniquement moins P de B inter C uniquement صي دونك هادي هي البروبابيليتي دونك لاحظوا معايا مزيان قسنا هذا وهذا 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 بيان سور راهم تيرم بوزيتيف دونك لا قسناهم بيان سور غنقصوا من هذا يعني توجور يعني حيدنا هادو غيكون انفيريور او ايكال هادي هي لينيغاليتي بيان دونك غنشوفوا ديرنيير انيغاليتي بيان سور دابا شفنا هنا اللينيون وين ها هي ديال اللينيون دونك دابا غنشوفوا ديال لانترسيكسيون بي دو l'intersection égale à 1 à n de AI. Donc bien sûr غنستعملوا loi de Morgan باش نديروها اوكي دونك نعطيكم هاد الرابيل بالنسبه للوا دو مورغان قلنا بيان سور هنا عندنا l'intersection donc l'union égale à 1 à n de AI complémentaire égale قلنا هي l'intersection égale à 1 à n de A I complémentaire. Bien, donc هنا ما عندناش A I complémentaire donc هي complémentaire de complémentaire غنحيدو هنا وغنجيو هنا ونديرو complémentaire tout simplement oui ou non. Bien, donc égale P de l'union égale à 1 à n de A I complémentaire ليتو complémentaire. Et bien sûr ça égale à quoi? D'après bien sûr proposition là égale à 1 moins P de l'union égale à 1 à n de quoi? De AI complémentaire. Bien. Et bien sûr ça tout simplement égal à quoi? Donc là هنا غندير par exemple complémentaire إذا كان هذا صغر من هذا وهنا كنقص يعني إلا نقص شي حاجة كبر شنو غادي يوقع؟ يولي هاد البارتي كبر من هاد البارتي يعني P de l'intersection égale à 1 à n de AI supérieur ou égal à 1 moins la somme égale à 1 à n de P de AI. ولكن attention complémentaire bien sûr parce que يعني complémentaire donc AI complémentaire يعني ما نديروش complémentaire غادي ندير complémentaire هنا complémentaire كيف ما درنا لعبنا في اللوا دو مونكان جينا كانت complémentaire حيدنا complémentaire غنجيو نديروها هنا tout simplement حيت complémentaire de complémentaire égale de complémentaire de A égale à A. Bien. Donc, elle est bien sûr, il y a dernière inégalité. Bien.